Kalau kita bicara konten, ya, kita bicara apakah itu dari data, informasi, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya pengertian saya, to my humble opinion, to my humble definitions, konten itu sebenarnya data, informasi yang di package, ya. Di package demikian hingga bisa di-deliver sehingga memberi nilai tambah kepada si penerima. That's the definition of content to me. Jadi apapun yang kita peroleh, informasi, data yang dilakukan di jalanan, di internet, dimanapun selama kita buat package ya, itulah menurut saya konten. Karena judulnya adalah empowering the content. Jadi kita juga melihat bagaimana sebetulnya kita memanfaatkan sumber data yang mentah ataupun informasi sehingga kita betul-betul bisa jual. Nah, itu dari sisi kontennya. Kalau kita lihat dari medianya, sekarang kan kita tahu perkembangan industri ini dari mulai yang tradisional antara informasi, konten, pertama dengan media cetak, printed media. Printed media, I think now is considered as a sunset industry. Printed media. Now we move to the electronic media, such as broadcast, whether television broadcast or radio broadcast. Then I consider that the business of the electronic media also entering into the sunset industry. Indication is very simple, you know. Look at the revenue, look at the P&L, look at the balance sheet of the electronics company which is listed in Jakarta Stock Exchange. You know. We have FIFA Group, we have MNC Group, we have MTech. Kenapa? Karena terutama their revenue is coming from the ad placement, advertising placement. Itu mulai berpindah ke online. Ya, online. Kita juga tahu bahwa placement di online ini memberikan kemudahan untuk placementnya, kemudahan cara bayarnya, dan berbagai macam kemudahan. Dan sekarang sudah mulai berpindah lagi medianya dari media from the media online into the social media. Jadi media ini yang bergerak terus, sedangkan kontennya sebetulnya bisa sama saja, hanya cara mengemasnya. Nah, how do you like to package through different medium? Forget it for the time being, probably printed media or electronic media. Now we are focusing to online and social media. How I going to package and utilizing this to medium? Media online dan media sosial media itu tergantung juga, selain kepada konten, tergantung kepada infrastrukturnya. Nah, disinilah sebetulnya pemerintah berperan banyak dalam mengembangkan infrastruktur. Kalaupun kita, even if we have very good information, data, or content, but we don't have medium, we don't have the proper medium, appropriate medium, it won't create a value gitu loh. Ya. Karenanya pemerintah fokus kepada apa? We call it broadband. Indeed, Indonesia is, I consider that, actually it's already published, you know. Indonesia in the ASEAN from the infrastructure point of view still number 4 after Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, while Vietnam is catching up right now. Nah, kalau kita tidak berbuat sesuatu, if we don't do anything, gitu ya, kita itu akan dilewati bahkan oleh Vietnam. Ya. Nah, Filipina juga mulai bergerak. Karenanya pemerintah fokus kepada implementasi what we call broadband. Broadband itu ada dua, fixed broadband as well as mobile broadband. Nah, the true broadband itu sebetulnya is fixed broadband. Tapi to develop the fixed broadband lebih mahal, more expensive. Prosesnya lebih lama karena kita membutuhkan right of way dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah tahun 2015 kemarin fokus kepada mobile broadband. Focusing by pushing the implementation 4G LTE untuk akses. Akhir minggu lalu pemerintah juga mengumumkan proyek Palaparing. Apa itu proyek Palaparing? Objektifnya sebetulnya by end of 2018, jadi by January 1, 2019,
semua ibu kota kabupaten dan kota media, all of the capital of the regencies has to be connected through broadband. Nah, in some area, some area are not financially feasible, but economically viable. So for the area where financially feasible, it's pushed to the private sector. But for the non-financially feasible, it's taken over by the government. So government step in and structure as the PPP, public-private partnership. Jadi pemerintah provide some sort of guarantee for 15 years operations. Jadi untuk daerah barat itu ada sekitar hampir 57 tepatnya, 57 precisely of regencies which are non-financially feasible, itu di structure dan dijamin oleh pemerintah. Jadi the finance minister Pak Bambang provide some sort of guarantee for 15 years operations. Actually, we have 3 projects, which is west, barat, center, tengah, and east. But we postpone on the east due to the engineering process. Ya. Di Papua itu kalau pinggir pantainya itu bisa di cover dengan, we can cover through submarine cable. Tapi but inland, it's around more than 20 regencies that we have to cover to inland fiber optic, something like that. And we don't have a plan how to do that, until recently, couple months ago, the President Pak Jokowi instructed the Minister of Public Works to build the road and to complete the road that connected the whole regencies in Papua by end of 2000. To me, it was an opportunity. So immediately I piggyback that policy, and I made a deal with the Minister of Public Works that wherever the Ministry of Public Works build the roads, so immediately I would like to build the ducting for fiber optic in this area. So insya Allah, by end of 2018 kita juga bisa bangun fiber optic inland di Papua bareng dengan Kementerian PU yang bangun jalan. Jadi karena kita harus ada perubahan engineering, perubahan juga perhitungan dengan kondisi geografis. Karena kondisi geografisnya kita bukan postpone, kita divert yang pakai timur, the east package until announcement would be or signing would be sometime in the third quarter this year. But with the objective that everything has to be completed by end 2018, and by January 1st, 2019, the whole regencies, kabupaten and kota Made has to be connected. Bu, selamat siang. Has to be connected using broadband. Jadi kontribusi pemerintah dalam hal ini dengan membuat policy dan memberikan semacam jaminan kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut bisa beroperasi selama 15 tahun. Konsepnya adalah build, operate, own, and transfer. Tapi setelah 15 tahun mungkin valuasinya nggak ada lagi 15 tahun. Teman-teman semua, itu yang ingin saya sampaikan, ingin saya share kepada teman-teman. Jadi betapa pentingnya konten, tapi konten tanpa infrastruktur juga tidak akan bisa create value. Jadi semua harus keroyokan. Ini saya anggap juga crowdsourcing, ya. So government chip in, private sector chip in, younger generation chip in, everyone chip in to the benefit of this content. Karena approach ini yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah, terutama ICT ya, di my ministry gitu ya, selalu minta masukan bareng sama-sama dengan players untuk membuat kebijakan. Karena apa? Kebijakan itu bukan untuk kementerian, tapi kebijakan itu adalah untuk stakeholders. Jadi stakeholders harus punya suara dalam pembuatan kebijakan. I think by this I would like to conclude my remarks or my I'm not saying speech, I'm not saying speech, but I would like to again saya ucapkan selamat melaksanakan event untuk empowering the content hari ini. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan memberi benefit
memberi manfaat kepada kita semua. Saya sendiri nggak mau bicara banyak konten karena yang jago konten di sini lebih banyak dari saya. Saya katakan tadi saya Pak Martin 5 tahun, sementara saya cuma 1 tahun 3 bulan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.